राजकामपुर अबकारी विभाग पक्षर चढ़ौकरी बेआईन भाव मद नहीं जाऊा 3 जन को गिरफ्त करथिबा बेले तांकठारु 3टी बाइक और 115 लिटर देशी मद जबत करथिबा जଣାपड़ी। राजकामपुर अबकारी अधीन में कुंडुपड़ार किशोर दुबे 25 लिटर, बड़ नुआगार प्रकाश एका 30 लिटर और दिलीप मीन्स 10 लिटर देशी मद जबत करथिबा सहित से मद नहीं जाऊा 3टी बाइक जबत कर अबकारी विभाग अपराधी को गुरुवार दिन कोर्ट चालाण करथिबा जଣାपड़ी। एहाछड़ा कांसबालटारे 50 लिटर देशी मद जबत करथिबा बेले सेठारे कौनसी अपराधी को गिरफ्त करा जाय नथिबार राजकामपुर अबकारी विभाग पक्षर सूचना प्रदान करा जायछि। ଏହି ଚଢ଼ଉ ଜିଲ୍ଲା ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଚଢ଼ଉରେ ସତ୍ୟଜିତ ଖଟୁଆ, ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଇ, ରାଜକାମପୁର ଅବକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଓ ଅବକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଶୋକ କୁମାର ପଟେଲ, ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଅମାତ, ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ବେହେରା, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଖଣ୍ଡା, ଶ୍ରୀନିବାସ ବିଶେଇ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ପତି ଓ ଗାୟତ୍ରୀ ସାହା ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଖବର, ରାଜକାମପୁର।